Naam, ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu ambacho kinaletwa nami Nite Roger Siko Rafael. Karibu pamoja nasi, nikikuomba kwanza usikose kujiabone kwenye channel ya Baraka One TV, na ukitembelea hata kwenye Mwangaza Television utakuwa unapata vizuri sana ambapo tunakuwa tunaposti kazi zetu hapo. Ila nakuomba kwa makini, fuata mitazamo yetu na watazamaji wetu. Karibu. Tokea jana ya mwezi ya 11 wa vijana wa ndugu zetu, sio kusema si ni ubaguzi, sijui kama waishaga logwa wala kama wajaweza logwa, wao ndio wanatafutiwa kwa MFDLR. Lakini kila movement yoyote unashikutaka wao ndio wanakuwa kimbele. Tokea jana pasa 9:30 mtoto yoyote wa ile kabila sijistapena nilitae linajulikana, sio siri, wote waliitwa Rwanda, wote wanaoshaka mainite, hawakuita kabila lingine. Tokea jana saa 9 wote waliondoka, wenye kuwa na gari alienda, wenye kuwa na pikipiki alienda, wenye kuwa na baskeli alienda. Mpaka saizi hawajarudi, mpaka saizi na kuhakikishia hawajarudi. Hatujui walienda ongelea kivipi wala walienda pangilia kitu gani. Mwenye anajiitwa kuwa mkongomani halisi hawakuitwa, lakini hawa ndugu zetu wanajiita timbo, sijui sitapena niseme, basiseme tunafanya ubaguzi. Bote baliitwa kule. Uko na makamera zako ninaziaminiaka sana, makamera zako de surveillance, utapata ya habari mwa hii siku 2 au siku 3, utasikia kama walienda fanya vitu gani Kisenyi, waliitwa Kisenyi, hatujue. Tokea jana mpaka budi leo walienda zungumzia kitu gani. Papa Rajabu, habari ya kushinda. Nimeshukuru sana, Mungu ametupa tena wakati mwema. Nimekuwa nikifuatilizia hii speech yenu ya Kenzere. Sorry. Mimi nimefuata vizuri na nimefurahia ile mambo vile imekuwa. Sasa nitaanja kwanza na pendi ya Johnny Kashama. Johnny Lubia Kashama, posta yake haijamufikia bado. Ndio wamempatia hiyo posta ya Anania Masunzu, lakini bado. Kwangu mimi binafsi, Lubia Kashama Johnny alikuwa apewe, anastahili ile posta ya chef d'etat major general. Huyu mtu ni guerrier, ni vrai guerrier, na anajua mipangilio ya vita, na ako na damu na susi ya pei yake. Yani kwa ufupi anapenda inji yake. Kwa hiyo mtu kama huyu anastahili hiyo pose ya chef d'etat major generale. Tukiachana na hiyo, tuende sasa tuachane kwanza na Masunzu. Ile pose wamefanya vizuri kumtoa pale, alafu pia awekwe ndani kabisa, awekwe ndani vizuri sana. Sasa huyu Bitakwira
wajua kusema ukweli, mnaweza ishi na mtu anavutanga bangi kisirisiri na hamwezi jua. Kama kuna vitu viwili, kama havuti bangi anaweza kuwa ni kabiliste, kwa sababu huyu Masunzu ni musaliti 100%. Alafu unasema apewe tena muda wa miezi 6. Hao ndio watu wa Kanambe. Kanambe akona watu wengi kwa serikali na hawajulikane, lakini maneno ambayo watu wanatamka na vitendo vyenye watu wanatenda vinaonyesha sisi ni watu wa Kanambe. Kuna vitu viwili, kama havuti bangi kisirisiri ni kanambiste. Mimi nitasema hivyo. Na huyo mtu vile umesema hastahili kupewa kura hata kidogo. Na umesema vizuri, kura yako humpei. Na Wadhira pia nao wajionee. Adui ni wengi, maadui ni wengi. Basi nilikuwa na mengi ya kuongea lakini muda ni kidogo sana. Jambo Papa Rajabu, mnalamuka bien. Sie tumelamuka bien, tunashukuru Mungu. Mwa nchi ya Uganda bwana tumelamuka. Na sie tunashukuru Mungu kwa kazi ambayo amefanya kwa ajili yetu. Asante sana pia kwa matangazo ambayo tumeyapokea asubuhi ya leo. Sababu jana kuliko mainfo zenye nilifuata sema zikanitishia, nikajiuliza vinakuwa huko ngambo ya Fizi, milima ya nyanja za juu wako wanasema seme M23 Twirwaneho Bangomino balishaje, maana yake piga FARDC mbaya. Nikajiuliza eske vinaweza wezekana vile kweli? Alafu wakati huu asubuhi ndio mimi nafuata info nyingine nasema ya kwamba ilikuwa ni bongo. Sasa ndio nilipenda tu kuencourager FARDC, kuencourager wazalendo wenye wako milima ya nyanja za juu wasimubembeleza adui bwana. Hapana kubembeleza adui. Adui ni adui. Wajikaze tu, wanetwae, wasafishe kabisa kule, wafanye vizuri kabisa, wapambane ile vita. Hata na wale benye bako banazaga mu Uvira pale, si banapanda banaenda kumapambano bwana, banaenda kupambana ile vita kabisa, kusudi batoshe wale watu babaya. Mara nyingi Papa Rajabu nilisema hivi, kabla habasha tosha bale Banyarwanda ba refugee benye bako Minembwe, kabla habacha batosha kule kwa ile milima, babatawanye katika nchi ya Kongo. Niko mara nyingi ninalalamika ile neno. Batusi hawastahili kuikala fasi moya, batatu, baine, hapana. Ndugu yangu Rajabu, mkuwa mnasema hili neno, hawastahili kuikala fasi moja, bawili, batatu. Kama wangali bataishi mu nchi yetu, wangali bataishi mu Kongo, bafanye iwezekanavyo kila eneo Mutusi iko. Hii kabila sio kabila ya mzuri ya kuikala aseme baikale fasi yabo wenyewe, haiko vizuri. Na huku Uganda bana chagulaka yabo fasi, banaenda jenga yabo fasi, haba ikala kena makabila zingine. Njo banajiona habo njo Mungu aliumbaka, wengine habakuumbikaka. Njo maana ndugu yangu nilipenda kusema kwamba muambie guvernema yetu ya Kongo, Mutusi yoyote
mubatawanye, mubatoshe pamoja. Inchi yetu iko kubwa. Kama walishakaamua kuwapatia mafasi za kuikala, walishakaamua kuwapatia kusema nabo ni watu kama wengine, alafu babatawanye mu province za mbali, babatoshe kuma province zenye ziko kumipaka. Mnapaswa kubambia village jameni, babatoshe Minembwe, bale benye bako Minembwe. Kuko wengine benye banakuwaka Ijwi, wakati batakamata Sud Kivu, Bukavu, banaingia Ijwi, banafanya recensement ya wale bote benye banayala kule, banabatawanya mu inchi, babatoshe kumipaka, balete zingine makabila bazichange Ijwi, Ijwi Noro bako, Ijwi Side bako, babatoshe pamoya, babatawanye mu inchi yetu. Inchi iko kubwa, kama hakuna kabila yenyina katalaka ingine, lakini mubatawanye mu inchi yetu jameni. Baba peleke kule mabandundu, munakamata baadui njo munatia kumipaka ya inchi. Habikuwaki. Mubatawanye, mubatoshe kumipaka, baende inchi. Bale benye bana Masisi, bana bakamata bana batoshe. Jovi. Sawa Papa Rajabu, tumesikia info. Tunaendelea kushukuru. Na siku mingi sikuwa nasikia sauti yako. Jana 12h ndio nilifuata kadogo tu. Sasa asubuhi sikusikia sauti yako, na kama sikusikia sisikia yake kama nimesikia info. Asante sana, salimia mama tena, mupe salamu zetu. Wachambuzi wetu wapendwa, wazalendo na wakongomani wote, nasema jambo. Huko mulishakuwa, najua mulishakuwa mwendo wa usiku, sisi huku ingali mchana. Nafata ya informasio ya 18h. Huyu mtazamaji wetu wa kwanza iko vizuri sana, na watu wote wakongomani wazalendo wamusikilize. Kwa kweli tunafunikwa macho. Kama munaona mambo iko inapanda, iteremuke ishuke, pande teremuke shuke, ni kusema muda wa Kisekedi uende, atuache mushida. Na kwa nini Wanyarwanda wako wanalomba madialogi na kusema constitution isibadilishiwe? Ni kusema miaka ya Kisekedi iende, pakibaki mwaka umoja akisema nataka shanje, banakatala, banamwambia hapana, wewe unataka enda, haitabadilika tena. Ni kusudi akishatoka wale Wanyarwanda na njoo waingie tena mfasi yao. Njoo kwa maana unaona Kisekedi iko anatucheza, hatujui bienye banaongeaka bakikutanana. Constitution Wanyarwanda bagisikie na badilika kwa siku ya leo, banatetemeka juu banajua kila kitu chabo kimekwisha. Njoo kwa maana wako wanasogeza mbele, na miaka iko inaenda. Kisekedi akibakiza mwaka umoja, banapinga haitabadilishiwa tena, anataka enda. Mungoe mutaona. Hivi mtazamaji wetu wa huyu wa namba ya kwanza alisema, na mutabiona vitakuwa ni hivyo. Asante. Ngawa sauti yangu haisikilikane tena, masauti tunatoa wananchi hawazisikie tena, ila mjue kama ni mchango tuko tunachangia kwa watu wote. Kila mwenye alikuwa hajui ajue vyenye biko. Asante sana, usiku mwema. Nani hapa ndipo tunafika tamati ya kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu wa Baraka One TV ambao umesikia mengi na umeyafuata mengi sana. Niwashukuru wote ambao mlikuwa mko nasi, nikitoa shukrani zati kwa yule ambaye anaitwa King Self from USA, Yejide Kizenga Tembele, Kizabia Yeba, Jedone Butoto Shandrake, Kashosi from Australia, Kiza Saluma, Shaka Ayamba, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa seti ya Menda Feza Daletisha, Kiskandeke, Asimwe Baguma, Kitura Simon, wazee wakakuma from Kenya, Elisha Nairobi, Emmanuel Mwangombe, Hasani Ramadhani, Asukulu Ayeba,
Na nyote ambao mko nasi kwenye Baraka One TV, asante kwa muda wenu. Kwaherini, chao chao.